Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, rappelez-vous, lors de l'explication du dialogue où nous avons appris à inviter, à exprimer sa joie, la page d'ouverture donc a pour grand thème Bonne fête. Ça veut dire que dans l'unité 4, nous allons voir aussi dans le texte de lecture, le texte de lecture a pour thème un anniversaire hors du commun. Donc ça parle d'un anniversaire, c'est une fête. Livre de l'élève, page 44. Alors dans la rubrique avant de lire, قبل القراءة نطلب من التلميذ أن يلاحظ العنوان. Observe le titre et les illustrations, ça veut dire les images. الصور المرفقة بالنص. À ton avis, في رأيك, qu'est-ce qui rend cet anniversaire hors du commun? ما الذي يجعل من هذا العيد, عيد الميلاد, غير عادي أو خارق العادة? Donc on observe le titre et les images, les illustrations. Donc on voit ici un garçon assis au bord de son lit. Il pense à quelque chose. Regardez les bulles, ça grandit et donc il est en train de penser à l'anniversaire, à son anniversaire et à un autre anniversaire. Donc en fait deux anniversaires, celui du garçon et celui de la vieille dame. Comment est-ce possible? كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن أن يحتفل ولد صغير بعيد ميلاده في نفس اليوم الذي تحتفل فيه امرأة كذلك مسنة بعيد ميلادها؟ إذن يمكن القول أنهم ازدادوا في نفس اليوم. Donc le titre, un anniversaire hors du commun. عيد ميلاد غير عادي أو خارق العادة. Le chapeau, regardez comment c'est écrit en italique. مكتوب بخط مائل. هذه قبعة النص. قبعة النص كما رأينا من قبل تعطينا فكرة عن ما سوف يرد في النص. Le chapeau du texte nous donne une idée sur ce qui va se passer dans le texte. Donc on nous dit que Gaël a 10 ans. Gaël عنده 10 سنوات أو Gaël يبلغ من العمر 10 سنوات. Son arrière-grand-mère, alors on a sa grand-mère et ici on a son arrière-grand-mère, ça veut dire جدته الكبيرة أو والدة جدته أو والدة جده. Donc son arrière-grand-mère جدته الكبيرة ماميلو a 100 ans. جدته تبلغ من العمر 100 سنة. قرن من الزمن. Ils sont nés ازدادوا أو ازداد بما أن في اللغة العربية عندنا المثنى والفرنسية لا يوجد المثنى ويمكن استعمال المثنى. ازداد في نفس اليوم le même jour et fêtent leur anniversaire le même jour ويحتفلون بعيد ميلادهما في نفس اليوم كذلك. Disons 10 سنوات. Avant même d'ouvrir l'œil قبل حتى أن يفتح عيناه sa conscience émergeant à peine. ما أنصح ما à peine ما أنصح صح إدراكه ما أنصح إدراكه ما أن استفاق من النوم du sommeil. Il avait pensé فكر 10 سنوات. عندي 10 سنوات. J'ai 10 ans. Ça sonnait comme les cloches un matin de Pâques. رن هذا يعني disons رن هذا
الأجراس ذات صباح في عيد الفصح. المسيحيون يحتفلون بعيد يسموه باك، عيد الفصح المسيحي. Un de ces matins sigués، هذه الصباحات أو واحد من هذه الصباحات البهيجة السعيدة، ça résonnait indéfiniment dans sa tête. يتردد صداه إلى ما نهاية في رأسه. 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات. Il avait toujours grand-peine à sortir de son lit. Avoir grand-peine يمكن أن نترجمها بشق الأنفس، يعني كان ينهض من النوم بشق الأنفس، أو كان يخرج من سريره بشق الأنفس. Il avait toujours grand-peine à sortir de son lit. Mais il bondit، ولكن بما أنه عيد ميلاده il bondit، قفز إلى النافذة مصطدما، أو زلت رجلاه في الفوضى، في الأشياء الملقاة على الأرض كما رأينا نرى في الصورة. زلت قدماه في تلك الأشياء الملقاة هنا وهناك. أقلامه وفرشه، جمع فرشة بانسو. Il en cassa un، كسر أحدهم يعني الأقلام، et se jura وحلف لنفسه de ranger، بأن يرتب من هنا فصاعدا حجرته tous les jours كل يوم à partir de ce soir انطلاقا من هذا المساء. assis au bord du lit جالسا على حافة سريره il pensa très fort à Mamilou. فكر مليا très fort مليا il pensa فكر مليا في Mamilou. Elle devait être levée depuis longtemps. تكون قد نهضت منذ مدة، depuis longtemps. À quoi pensait-elle؟ فيما كانت تفكر، فيما كانت تفكر يعني منذ نهضت من نومها. Aujourd'hui، اليوم elle avait 100 ans. اليوم كان عندها 100 سنة. Depuis des mois، منذ شهور on s'activait. منذ شهور كنا ننشغل. On réfléchissait، نفكر، كنا نفكر في هذا العيد، عيد الميلاد. On se concertait، كنا نتشاور. On discutait، نتحادث. On lui demandait son avis، كنا نطلب رأيها. Parce qu'il était l'arrière-petit-fils، لأن غايل هو ابن حفيدها أو حفيدتها، لا نعرف. ابن حفيدتها de ماميلو، ابنة حفيد ماميلو، أو ابن حفيد ماميلو، أو حفيدة ماميلو. الوحيد، le seul، l'unique. إننا نتكلم هنا عن غايل le garçon. كان الوحيد والأوحد. Aujourd'hui، اليوم، كان عندها 100 سنة. Elle avait 100 ans. C'était son anniversaire. إنه عيد ميلادها. كان عيد ميلادها. Elle disait، كانت تقول عيدي عيدك عيدنا. Gaël pensait que Gaël كان يعتقد بالنسبة للعائلة أن هذا العيد كان عيد ماميلو خاصة. الكاتبة ماري دوفوتريل. Le titre، عنوان الكتاب كامل، Secret de famille. De quel type de texte s'agit-il? Ce texte, de quel type il est? Est-ce que c'est un texte informatif؟ هل هو نص إخباري يخبرنا عن شيء، يعطينا أخبار؟ هل هو سردي يحكي لنا قصة ناراتيف، أو بريسكريبتيف فيه أوامر كما في الوصفات comme dans les recettes. Fais ceci, fais cela, mélange ça, enfourne dans, etc. Puis après c'est servé, etc. Donc
le texte est un texte narratif. De quel type de texte s'agit-il؟ بأي نوع من النصوص يتعلق الأمر؟ Coche, ضع علامة, coche la bonne réponse. Vous avez 3 réponses, vous cochez une seule fois. Ou bien ici, ou bien là, ou bien encore là. Qui sont les personnages principaux de cette histoire؟ من هم الشخصيات الرئيسية في هذه القصة؟ إذن Gaël وما ميلو. Que fêtent Gaël et Mamilou? بما يحتفلون Gaël وماميلو. Gaël وماميلو fêtent leur anniversaire. يحتفلون بعيد ميلادهما. ماميلو a-t-elle beaucoup d'arrière-petits-fils؟ هل ماميلو عندها أبناء الأحفاد كثيرون؟ لا. الجملة التي تقول أو الكلمات التي تقول لنا هذا هي هنا l'unique, parce qu'il est l'unique, oui. Parce qu'il était l'arrière-petit-fils de Mamilou, le seul, Wahid al-Awhad. Donc elle n'avait que ce petit-fils. Justifie ta réponse, voilà. Relève dans le texte ce que dit Mamilou à propos de leur anniversaire et explique-le. ما الذي قالته ماميلو في شأن عيد ميلادهما؟ قالت le tien, le mien, le nôtre. C'est comme pour dire je partage ma fête à toute la famille. Donc c'est la fête de tout le monde, de toute la famille. Qu'est-ce qui rend cet anniversaire si important, hors du commun, خارق ما الذي يجعل من هذا العيد عيد الميلاد عيد خارق للعادة أو عيد غير عادي؟ Et parce que en fait, parce qu'ils sont nés le même jour, c'est pour cela donc qu'ils fêtent leur anniversaire le même jour, et parce que toute la famille va bien sûr être contente, surtout parce qu'ils sont nés le même jour. Le narrateur est-il un personnage du texte؟ هل الراوي الذي يحكي لنا هذه القصة هو شخصية من شخصيات هذا النص؟ Non, ce n'est pas un personnage de ce texte. Il ne fait que raconter ce qui s'est passé. Justifie ta réponse. Voilà. À très bientôt.